ang clipboard, basig na late na ta. Sige. Na ta. Abot na tag-eskwelahan. Good morning, Teacher J-Rex Sinumbagan. Good morning, classmate. So, atong topic karon bike natin. Yay! So, magawa ta. Sige, tara na. Piyang. So, si Jeron Hago. So, takaw na ro. Tago-tagoan. Magtagos na tayo. Sa dilim-diliman. Napila ko tatlo mata. Dalawa. Tatlo. So, day karon sila kami pangitaon. Basig na asiya diri. Ham! Uy, wala man siya diri. Kalain. Wala si Jiron. So, ako na pod. Mga bata, manood na ta. Sige. Oh, very good mong tanan ganiha. Yay! Ay, mga bata. Goodbye, Teacher J-Rex Sinumbagan. Goodbye, classmates. See you tomorrow. Oh, sige. Kung bago pa ka sa among channel, palihog kog. Subscribe.